मन शरीर आउ आत्मा ए तीनोटी जाक समांतराल अवस्था रहिले आम जीवन रे किभली प्रकार प्रभाव पड़े आसतु जानिबा। जय जगन्नाथ। मो स्मृति नायक आपण मानक चैनल रे स्वागत करुच्ची। जेपरी गोटे गाड़ी कार भैन तार बॉडीटा अच्छी से इंजिन भी अच्छी, इंजिन रे पेट्रोल पड़ुची डीजेल पड़ुची, से भली तार ड्राइवर भी गोटे थिबा दरकार जे कि गाड़ी को चलेइबो। आपनक पाखरे जदि गाड़ी गोटे अच्छी सेथिरे पेट्रोल भी अच्छी फ्यूएल अच्छी किंतु आपनक पाखरे ड्राइवर नहीं से गाड़ी को चलेइबा पई बा आपण निजे भी चले शिखी नाहांती ताहेले कोन से गाड़ीटा चलिबो कि चलिबोनी। सेमती आम शरीर से गाड़ी भली गोटे बॉडी ता सहित जो इंजिन रे तेल पड़ुची कि जहा होची सेटा होची हमर आत्मा। शरीर आउ आत्मा केबे भी बदली होबो नाही, से तो रहिला किंतु सेतिरे जो हमर मनटा अछि जदि सेटा को आमे ठीक भाबरे परिवर्तन न करिबा, सब बेले खराब चिंता रे रहिबा बा ताको ठीक डायरेक्शन न दबा ताहेले कोन हम शरीरटा ठीक भाबरे काम करिवो कि बुद्धिटा ठीक रे काम करिवो कि करिवो नाही। तेणु तीनिटा जाक जिनस समांतराल भाव जिते रही जाए सेतेबेले जो कार्यटा भी आमे करिबा तार फलटा बहुत सुंदर भाव मिले। मु गोटे उदाहरण दउची, जेपरी मते वीडियो बनेबार अछि, मु निजे रहिली मो मनरे आसिला वीडियोटा बनेबा पई ता पई मु किछि पढ़ा पढ़ी भी कली, निज ऊपर भी किछि काम कली, ध्यान भी कली, ता परे जाई कि मु गोटे वीडियो बनै पारली। किंतु जदि मोर इच्छा अछि बनेबा को किंतु मु बसी भी नाही बनेबा पई, मु रेकॉर्ड ही करिबि नाही कि ता पई किछि पढ़ा पढ़ी भी करिबि नाही, ता पई कंटेंट लेखिबि भी नाही, किछि करिबिनी, किंतु मोर मन होची बनेबा को, तो कार्यटा सफल होबो कि? कार्य सफल होबो ही नाही। ताकू कार्य रे रूपांतरित करिबा को हेले मते मन को जदि गोटे कथा आसीची तो ता ऊपर मते काम भी करिबा को पड़िबो, मो शरीर को इंस्ट्रक्शन दबा को पड़िबो, मन को इंस्ट्रक्शन दबा को पड़िबो जे एई जिंसटा को पढ़िबा को पड़िबो, आको एभली टाइप रे लेखिबा को पड़िबो, ता ऊपर बसी कि मते वीडियोस बनेबा को पड़िबो। तो तीनोटी जाक जिंस जेतेबेले हमर अलाइनमेंट रे आसी जाए, समांतराल परिस्थिति रे आसी जाए, सेतेबेले जे कि कार्यटा सुचारू रूप रे हेई पारे। मन जोटा चाहूची आत्मा भी सेटा चाहूची ता देले जाय कि हम शरीरटा भी काम करिबा आरंभ करे। किंतु बेले बेले देखिबे आपन को इच्छा अछि करिबा को किंतु सेटा आपन को मन पसंदर जिंस नहीं, आपन को आत्मा भी मना करूची, सेटा आपन को पूरा हेडेक टाइप रो लागिबो जे मते एटा करिवार अछि किंतु करि पारु नाही। आपन को बहुत कष्ट होबो सेटा को करिया पई, विरक्त मनोभाव आसीबो। किंतु जत्ते बेले आपन से जिंसटा को हृदय रु आपन को आत्मा रु ही सेटा बाहरीची जे ना मते एटा करिवार अछि, आपन को मन भी चाहूची करिबा पई, तो आपन को शरीर ऑटोमेटिक से काम पई करिबा पई से आगभर होई कि चलिबो, कार्यटा करि सुचारू रूप रे करि परिबो। और जेतेबेले आपनकर मन शरीर आत्मा तीनोटी जाक समांतराल हे गला सेतेबेले विश्व ब्रह्मांड भी भगवान भी चमत्कार करिबा आरंभ करंती। सेतेबेले से आपन को रास्ता देखांती जे एई रास्ता रे जाओ, एभली टाइप रो काम कर, आपन को मन को से जिंसडा आपे आपे आसे, आपन सेई रास्ता रे जाई परिबे, सेई रास्ता रे कामटा करि परिबे। किंतु जेतेबेले तीनोटी जाक जिंस ठीक भाव रे समांतराल गति रे रही नथिबो सेतेबेले आपण जो कार्य रे भी हाथ देबे फेलियर हेबे ही हेबे, सक्सेस हेई परिबे नाही। तेणु सक्सेसफुल हबा पई प्रकृत भल फल पाइबा पई हेले तीनोटी जाक जिंस को समांतराल स्थिति रे रखिबा को पड़िबो। किपरि भाव रे रहिबो? मन आ शरीर आत्मा को तीनोटी को समांतराल अवस्था रे रखिबा पई हेले मन को तार जो डायटटा मेंटल डायटटा भी ठीक दबार अछि, ध्यान करिवार अछि, निज सहित किछि मुहूर्त बसिबार अछि, निज को बुझिबार अछि जे मन भितर हमर चालीछि कोन, ईश्वर को साधना करिवार अछि, भल भल बही पढ़िबार अछि, भल भल जिंस देखिबार अछि जोटा हम मन पई प्रयोज्य, जोटा हम आत्मा पई ठीक सेही सब जिंस देखिले हम मन को आमे भल खाद्य देई पारिलु। मन को खाद्य भल खाद्य देला माने हम आत्मा भी शुद्ध हुए, आम आत्मार अपग्रेडेशन हुए, मनर उन्नति हैला, ऑटोमेटिकली आम सोल आम आत्मार उन्नति हैला,
ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପमेंट ଆଉ ଉନ୍ନତି हुए मन ଆଉ आत्मार उन्नति हुए ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ବି ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଭଲ ହୁଏ। ଯଦି ମନକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ଦବା ନାହିଁ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଲଗଉଛେ, ଗଛ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପୁତୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଠିକରେ ଦବା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଠିକରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ମାଟି ଠିକରେ ଦବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଠିକରେ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ସେ ଗଛଟା ବଢିବ କି? ବଢିବନି, କେବେ ବି ଭଲରେ ବଢିବନି, ପଚିଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇପରି ମନକୁ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦବା ଦରକାର, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମ ଶରୀରଟା ବି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ, ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଘରଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ହେଲେ, ଆମ ଆତ୍ମା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆମ ଇନର ଜିନିଷଟା ଠିକ ହେଲେ, ଆମ ଭିତରଟା ଠିକ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ବାହାରଟା ବି ଠିକ ହବ ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ବି ବାହାରିବ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ସେ ଗ୍ରହଣ ବି ଠିକରେ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଚିଡଚିଡା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରହିଥିବା କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଶୁଣିବ କି? ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଜ କଥାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇକି କହିବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗେ ନିଜେ ତ ଠିକ ହେଇଯିବା, ନିଜ ମନକୁ ଠିକ କରିବା, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ କରିବା, ନିଜ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବସିବା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ। ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସମାଜରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଚାଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ଭିଡ ଭିତରେ ନ ଚାଲିକି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡେ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ପଠେଇଥିଲେ ଏ ସଂସାରକୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ସେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସିଲା ମାର ଗର୍ଭକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ସାତ୍विକ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ତ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କର, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲେସନ ଶିଖ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କର। ଆଉ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ସେଗୁଡାକ ନ କରିବା ଆମେ ଭଟକି ଯାଉ ଏଠି ସେଠି, ନା ନାହିଁ? ଆମ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ, ମନ ବି ଠିକ ରୁହେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଗଡବଡ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଆଡୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଇଥାଉ। ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ମଣିଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସମାନ୍ତରାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ୍ତରାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କହୁଛି, ଆତ୍ମା ବି ସେଇଆ କହୁଛି, ଆଉ କାମ ବି ଆପଣ ସେଇଆ କଲେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଫଳ ତ ମିଳିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନା ନାହିଁ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି ଆଉ ସୋଲ, ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଆଉ ମନର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।